নাই পাই পারো ए देखो জামু কলর রে বহুত অর্ডর থিলা আজ্ঞা কা করমা হপ্তারে গুটে তো এটা হেসি এটা দেখুন কটন ফুল টিসু যাকে মার্কেটে আপন যদি ফটো মাগবে বলে আমি দেই না পারো পুরা ভাল সে আমি দেখাই দઉં দেখুন আঁচল রে ভিল সফটা আছে ডবল সফটা হেলা आ ब्लाउज पीस रे ভিল ডবল সফটা আছে ডবল সফটা দেখুন হেলা ইতার হচ্ছে ফুল বডিটা এই কালেকশন কাহি আপনার না পান দেখুন গুলশন মের দাদা গুটে মাত্র দোকান 6000 রেঞ্জ এটা 6000 রেঞ্জ রে এটা আসবা দেখুন আচল হেলা ফুল বডি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বড় কেনটা দিসুছে দেখুন 7000 বেলা বি লোক হসি হসি নেবে পুরা পুরি হসি হসি নেবে আজ্ঞা বহুত বহুত লোক খুঁজুজন মিটা না পাবার এ দেখুন আচল পিস এটি ব্লাউজ পিস ভিল আছে 80 দেখুন এটা আসবা 6800 রে মাত্র মাত্র 6800 রে মুই তো 7500 8 দেখবা ভাবু দিন দেখুন কলর বা দেখুন দাদা কালেকশন মানে আনসার একা পুরা পুরা পুরি সব নয়া কালেকশন আছে বাউনি না এ দেখুন এ দেখুন জাগরো ডিজাইন দেখুন 8200 রে কামি দেখুন 8200 টাকা দেখুন ই লেভেল শাড়ি মানে দেখুন এ দেখুন सबको जुहार और फिर तो स्वागत है रमंडा विलेज रो आउ गुटे नुआ वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंची गली रमंडा गाँव गुलशन मेहर दांकर दुकान की जिन जगह सब संबलपुर साइड ऑफर सेल लगी थी जेन रेट देसन कहीं आप देखवा लगी ना पाना सब अपडेटेड न्यू न्यू कलेक्शन आज का भी एंता ग्रांड ऑफर सेल कलेक्शन देखमा तो केंता प्राइस अच्छे केन कलेक्शन अच्छे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना कटे आरंभ लास्ट को देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साइड देखमा का रमंडा गाँव गुलशन मेहर दांकर दुकान रो आरंभ करवार आगे देखो केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी मैंने हैंगिंग करा है देखो एक से एक कलेक्शन आप देखवार ले पाइबे ताकर दुकान के आसबे देखो पूरा आप दुकान के आबे दुकान लई पूरा सब ऑल सेटअप सजे के रखी देछन आप आसबे बहुत ही बढ़िया से देखि पारबे क्वालिटी देखि पारबे तो गुलशन दादा फिर के स्वागत आज्ञा नमस्कार मोर ना गुलशन मेहर गान होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ यूको बैंक पाखे ही पूरा घरटा जस्ट 100 मीटर पड़वा यूको बैंक रो दिसु थिसी तो आजर वीडियो रे आमे सब पूरा नुआ नुआ कलेक्शन साड़ी माने आनीचु आ देखुन हमर तो 1 तारीख फेब्रुआरी 1 रु 30 तारीख जाय ऑफर चलुतला आमे शिवरात्रि ऑफर बिल देइतलु जेंटा की 5% ऑफ सेटा हमें यहाँ जने कंटिन्यू कर दम कंटिन्यू चली जैसे ऑफर कंटिन्यू कर दम लोग से वीडियो पछा देखु जना यहाँ नहीं कहू हां पछा सेटा देखु जन जेहेतु आपण वीडियो माने देखु जन आया हमर स्क्रीन रे तारीख लिखाती सेटा टिके चेक करबे आ सब वाला अपडेट पाउतबे सब वाला अपडेट पाउतबे आ न्यू न्यू ऑफर माने भी लाभ उठे पाबे हां तो ऑफर काना रहबा ऑफर हमर देखु ना 5000 10000 आ 20000 जेंटा ऑफर चली छै एटा हमर माने कॉटन साड़ी गुटे 5000 रु नेले 10000 रे नेले फैंसी साड़ी गुटे 20000 रे नेले हमर बेंगलुरु टिसु गुटे जेंटा की 2000 टका पडुचे आ तार ऊपर जदी बिहाघरिया पूरा टोटल सामान आपण जदी नौचन टोटल पूरा सामान जदी नौचन बेला 5000 टका आपण को ए 5000 टका कहै छै 5% कैशबैक आपण को फ्लैट मिलीबा पूरा पूरे आ जेंटा बिल माने रेट को आबा आज्ञा पूरा होलसेल रेट जेंटा की आमे जेंटा रेट कहू छु एंता माने आपण नै करी बिकला बिल चलबा देखुन ए देखुन एंता बुचका बाटे जैसी इरा देखुन जीवा पाटनागढ़ जीवा एंता हिसाबे भी लोग मोचन आपण माने भी ये ऑफर रो फायदा उठे पारबे तो जाओ पिना डेली स्टार्ट करवा देखमा आज रो स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला हमें देखमा देखुन एंताटा माने ऐसी देखुन इडा आसबा आइरोटा भी शॉर्ट वीडियो खाली आइडिया लेखेल देखा खाली आइडिया ले देखा हो जे ए देखुन एंताटा माने आसबा देखुन सब इडा 700 वाला आसबा 700 टका देखुन 700 वाला रे एंता आसबा इतार कलर बा कलर सब पूरा मिली जीवा हला तापरे देखमा ए देखुन इडा देखुन इडा देखुन केते बढ़िया अछि देखुन केनता दिसु जे देखुन ई टाइप रो एसिबल खाली देखा हो जे इडा आसबा हमर 1200 रे 1200 रे आसबा हला तापरे ए देखुन ब्लाउज पीस वाला बंडल बाटे एंता आसी इटा 1300 वाला आसबा हला तापरे ए देखुन इटा आसबा 2300 वाला आसबा कंप्यूटर डिजाइन देखुन इटा 2300 वाला आसबा देखुन ए देखुन तार इदे फिर ऑफर कैशबैक सब मिलबा सब मिलबा आपण जदी बिहाघरिया टोटल नौ चन बेले हला ए देखुन इटा आसबा 2300 वाला 2300 वाला आसबा तापरे देखमा ए देखुन इटा देखुन इटा देखुन बहुत ही सुंदर लागो कलेक्शन देखुन आगुटे देखुन चल इटा देखुन आप इटा आसबा हा भाबरे अछि देखुन इटा आसबा 2700 रे देखुन केते बढ़िया सॉफ्ट डिजाइन देखुन मात्र 2700 रे हटा आसबा तापरे हमर पाखे 2400 वाला बिल अछि आज्ञा 2400 वाला बिल अछि केनो अछि ना फाइबर बाकी देखे देमु हला ए देखुन आगुटे देखुन ए सब एंता जुड़ा जुड़ा आसबा देखुन एंता जुड़ा जुड़ा सब आसबा एति कैंसिति हमर ब्लाउज पीस नहीं आसे ये सब एंता 2800 2900 3000 ए दे देखुन 2400 वाला एटा देखुन ए देखुन कि कहबे के देखुन 2400 टका 2400 टका रे रेमोटा गार ई टाइप रो साड़ी मिलु देखुन आपण माने 3000 देले कहीं ना पान एटा 2400 रे आसे मात्र 2400 एटा खाली दादा आपन दुकान खाली मिलवा नै खाली ए दुकान रे मिलवा आपण ए डिजाइनटा कहीं ना पान कहीं खोजबे बेले भी आपण माने नहीं पान हला तापरे ए देखुन आगुटे देखुन
এটা দেখুন এটা দেখো স্টার আও স্টার ডিজাইন আছে এতে বিল ব্লাউজ পিস নাই আসে এ দেখুন কেনতা দিসুছে পুরা কেডে বড় ডিজাইন আছে দেখুন কেতে বড় ডিজাইন দেখুন হলা এটা আসবা 3400 রে 3400 টঙ্কারে বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି কলেকশন তারপর দেখমা এ দেখুন আগুটে সবু ডিজাইন নাই গিয়া দেখুন এটা থান মডেল র আছে কেতে সফা কাম হইছে দেখুন থান মডেল পেপার থান এটা আঁচল হলা এটা ফুল বডি দেখুন এটা আসবা 4500 রে মাত্র 4500 রে এটা পলে আসবা কেতে কোয়ালিটি আছে দেখুন এই পেপার বর্ডার থান এ দেখুন আগুটে দেখুন এটা ফেরাইছে এ দেখুন এটা আসবা 5000 রেঞ্জ রে 5000 রেঞ্জ রে দেখুন 5000 রেঞ্জ রে আসবা এ দেখুন আঁচল দেখুন কেনতা আছে দেখুন আঁচল পুরা বদলি গলা হলা এ দেখুন পুরা বডি দেখুন স্টার वाला রে দেখুন 5000 রেঞ্জ রে আসে 5000 রেঞ্জ রে দেখুন আপনারা নেই পারবে হলা এ দেখুন নবকুঠি দেখুন নবকুঠি দেখুন হে 4500 রে যেনটা রেট কো আউ যায় আজ্ঞা ফিক্স দাম है আউ তাপরে যে আমর অফর মানে যেনটা চলুছে হে অফর মানে আপনকু আমি দেম লাগু হইবা দেখুন পুরা লাগু হেবা এটা দেখুন 4500 রেঞ্জ ডবল স্টার সফটা আছে দেখুন আর নবকোটি ডিজাইন আছে মাত্র 4500 টাকা এ দেখুন আগুটে দেখুন এটা আসবা 3200 রে 3200 কইছে সরি 3100 রে 800 কম আউ 100 কম 3100 রে দেখুন আপনারা নেই পারবেন মাত্র 3100 3100 রে ইনোভিল ব্লাউজ পিস পলে আসবা ব্লাউজ পিস বি দেখুন ইতে আসিবা পলে আসবা এ দেখুন আগুটে দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা ভিল নোয়া আসিছে কলর বা দেখুন দাদা কালেকশন মানে 800 টাকা পুরা পুরা পুরে সবু নোয়া কালেকশন আছে বাউনি না পা এ দেখুন এ দেখুন কেনতা দিসুছে দেখুন এটা আসবা 3700 রে এক নম্বরে দেখুন মাত্র 3700 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বহুত সুন্দর লাগে কালেকশন কেতে বড়িয়া দেখুন কলর কম্বিনেশন আপনারা দেখুন হেলা হেটা গুটে কলর এটা গুটে কলর দেখুন এ দেখুন এটা গুটে কলর এ দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে দেখুন শাড়িটা এটা আসবা 3800 রে এটা 3800 টাকা দেখুন আসিবা এটা তারপরে দেখমা তারপরে দেখমা এ দেখুন এটা দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা আইয়া দেখুন এটা 4000 রেঞ্জ রে আসবা এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা এটা 4000 রেঞ্জ রে ধড়ি वाला দেখুন এটা 4000 রেঞ্জ রে আসবা কেতে বড়িয়া লাগে মাত্র 4000 রেঞ্জ রে 4000 রেঞ্জ রে আসবা এ দেখুন আগোটে এটা দেখুন ডবল সফটা ডিজাইন আছে হ্যাঁ ইনো ব্লাউজ পিস নাই আসে আজ্ঞা এটা 5500 রে আসবা 5500 টাকা 5500 রে আসবা জিগজ্যাগ প্যাটার্ন আছে দেখুন মঝিরে কেনতা প্যাটার্ন মানে আছে যে বহুত বড়িয়া বড়িয়া ডিজাইন মানে আছে আজ্ঞা খালি নুরবার আছে আমকু শাড়ি মানে সব ভরা হইছে খালি নুরবার আছে ইয়াড়ে টিকে তাপরে টিকে মে দেখছি হলা আজর ভিডিও বহুত হি শর্ট টাইম রে रहबा এ দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন এ দেখুন 5200 রে এক নম্বর লাগে দেখুন 5200 টাকা 5200 রে এটা এ দেখুন না চল হলা ফুল বডি দেখুন দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস পলে আসবা হলা তারপরে দেখমা এ দেখুন আগুটে এটা তো দাদা পুরা এই টাইপ র কালেকশন মানে ডিমান্ড রହୁଛି কাহি বহুত লোক খুঁজুজন মিটা না পাবার এ দেখুন চল এটা ব্লাউজ পিস এতে ব্লাউজ পিস ভিল আছে আসিবা দেখুন এটা আসবা 6800 রে মাত্র মাত্র 6800 রে মুই তো 7500 8 দেখবা আমি ভাবু দিল দেখুন 6800 আইয়ে অফার রেট ফের অফার রেট এ দেখুন এটা দেখুন এটা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে কালেকশন দেখুন কেতে লাগুছে কালেকশন কেনতা দিসুছে দেখুন এ দেখুন এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পার্পল আর ব্লু পুরা পার্পল আর ব্লু আর তার মাছ ধরি আপন দেখলে হি জানি পাবে কেন লেভেল র শাড়ি জায়গা নো মিলুছি জি এটা আসবা 6500 6500 টাকা দেখুন আপন 6500 রে এ দেখুন অল ওভার ইন্ডিয়া আপন মানে এজেন্সি যান দেখি অর্ডার এটা দেখুন ট্রিপল সফটা ট্রিপল সফটার এতে ব্লাউজ পিস নাই আসে আইয়া এ দেখুন আচল হলা এ দেখুন এতে ব্লাউজ পিস নাই আসে এটা বিল আসবা 6500 রে 6500 টাকা 6500 রে আপন মানে পাই তারপরে এ দেখুন এটা দেখুন এ দেখুন 5000 রেঞ্জ রে এটা দেখুন এক নম্বর লাগা দেখুন 5000 রেঞ্জ রে এ দেখুন তার আঁচল এতে ব্লাউজ পিস সবুতি আসবা আইয়া দেখুন 5000 রেঞ্জ রে 5000 টাকা দেখুন আপন মানে পাই পারবে এটা এই কালেকশন তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন এটা গুটে আসিছে আইয়া এটা গুটে আসিছে এটা আসবা 6000 রেঞ্জ রে 6000 রেঞ্জ রে 6000 রেঞ্জ রে এটা আসবা এ দেখুন আচল হলা ফুল বডি দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার কেনতা দিসুছে দেখুন 7000 বেলা বি লোক হসি নেবে পুরা পুরি হসি নেবে আইয়া 6000 রেঞ্জ রে 6000 রেঞ্জ দেখুন আপন মানে পাই পারবে তারপরে দেখমা আমি শাড়ি তো এক সে এক আছে আইয়া এ দেখুন আগুটে দেখুন এ দেখুন 5500 রে 5500 টাকা মাত্র এ দেখুন তার আঁচল এটা ব্লাউজ পিস আর ফুল বডি দেখুন এ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 5500 টাকা 5500 বহুত দিন বাদ এটা আসলা ফের দাদা হ্যাঁ বহুত দিন বাদ আইছে এটা
তারপরে দেখমা এ দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা কেনতা ডিজাইন দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা এটা তার আঁচল হেলা এ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এ দেখুন এটা হলো পুরা বডি দেখুন কেনতা দিশুছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগবা দেখুন এই কলেকশন 7,500 রে 7,500 টঙ্কা দেখুন আপনার মগাই পারবে সব নয়া নয়া ফ্রেশ কলেকশন যেটা আইছে সেটা আপনার খালি দেখা হচ্ছে আপনার দোকান কে আমি বলে এতকি সারা দোকান কে আসবে আজ্ঞা বহুত পুরা শাড়ি ভরিছে সবু আড় ভরিছে খালি আইডিয়া লাইট খালি আইডিয়া লাগি বলি করে আমি কম কম রে আমি দেখে দউছু এ দেখুন তো ইনু তো এতকি দেখুছন আমার নিজর চ্যানেল বিল আছে প্রিন্স সম্বলপুরি শাড়ি চ্যানেল হেতে আমার শুক্রবার দিন বিল আসবা আহুরি বিল নয়া নয়া ডিজাইন হেনু আমি দেখাইতিসু দেখি দেবে হেনু শুক্রবার দিন আমার 10 বজে আসি ভিডিওটা দেখুন এটা 6,500 রে মাত্র 6,500 মাত্র 6,500 রে কেতে বঢ়িয়া লাগবা সুন্দর লাগবা এ দেখুন না গুটে দেখুন বহুত হি সুন্দর কলেকশন কেনতা দিশুছি এটা দাদা পুরা আছে লুকালা কলেকশন মানে এটা বলছো পুরা দেখুন লোক বাউনু দিলে এই কলেকশন দেখলে টপ কলা পছন্দ করে ইহা জানি পুরা টোপো টোপো নউছন এ দেখুন এই কলেকশন মানে দেখুন বাউনি না পারবে কলেকশন দেখুন আচল এই আমার শ্রীযন্ত্র ডিজাইন ফুল বডি দেখুন এ দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগা কেনতা দিশুছে দেখুন এটা আসবা 8,200 রে কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখুন কোয়ালিটি वाला শাড়ি জাগর ডিজাইন দেখুন 8,200 রে কাম এই দেখুন 8,200 টাকার দেখুন ই লেভেলের শাড়ি মানে দেখুন এ দেখুন না গুটে দেখুন ডবল বর্ডার রে এ দেখুন নর্তকী ওড়ে নাচু দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি वाला কাম হইছে এ দেখুন আঁচল ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর ডবল বর্ডার তো রেট কহবা লেভেল না পড়ে হলা এ দেখুন আজ্ঞা এটা দেখুন আমার রানিং ডিজাইন মানে এটা এ দেখুন 6,800 वाला এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে এ দেখুন এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে এ দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন এটা দুই পিস ফের আইছে 6,800 টাকা 6,800 রে হেলা তারপরে দেখমা এ দেখুন স্টার গুটে জুড়ে আমি আপনাকে দেখাই দউছে আর ভিডিওটা এতকিনো আমি এন্ড করা হবে দেখুন লম্বা ভিডিও না হয় লম্বা ভিডিও নাই হয় এ দেখুন ডবল স্টার সবটা দেখুন ये देखो ना आंचल ফুল বডি देखो डबल स्टार सॉफ्टवेयर देखो केते क्वालिटी दिसी देखो साड़ीटा पर्पल कलर अछि जे भी पिनि दिबे आ यहाँ स्टार सॉफ्टवेयर एतकी वायरल होछि देखि दिबे रील्स मान भी पिनोछन इधर प्राइस में फोन करि पचराबे देखो आ पूरा होलसेल रेट ही लाग पूरा होलसेल रेट ही लागबा ए देखो केते बढ़िया लागी देखो आपण ने पाबे डबल स्टार सॉफ्टवेयर ए देखो आगुटे ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर कलेक्शन देखो रामा ग्रीन कलर अछि देखो देखो ना आंचल हला आ फुल बॉडी देखो केते बढ़िया लाग देखो ट्रिपल स्टार सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया डिजाइन माने अछि आज्ञा देखावा ले बहुत सकाल पई जिबा हमको एतकी डिजाइन अछि जे ए देखो आगुटे डिजाइन देखौ छै आपन को ए देखो ये क्लासिक साड़ी देखो ए देखो ना आंचल हला फुल बॉडी देखो देखो हला तापरे लास्ट जोड़े में आपन को देखौ जे जेंटा कि आरे तोर हमर पाकी आइतला 8-10 टा आइतला इतरो खाली 2 पीस आइजे कॉटन फुल टिश्यू खाली 2 पीस आइजे मैं आपन को गुटे पीस खाली देखौ जे जेंटा कि हमर ए देखो ए डिजाइनटा गला हफ्तारे एतकी लोग मांगितले एटा हफ्तारे गुटे बाहरु चाहि जाय एटा जे देखबे जल्दी फोन करबे आ जल्दी बुकिंग करबे ना तो नहीं पाए आ इतार आ गुटे कलर अछि टी ब्लू कलर अवेलेबल अछि देखो ई कलेक्शन आपन मन नेबाली चाहौ जल्दी ही बुकिंग करबे रे ई कलेक्शन आपन मन पाई पारबे आ कलेक्शन आउ भी अछि बहुत अछि कलेक्शन बहुत अछि वीडियो रे सेटा शो करा नहीं आपन विजिट करबे ताकर दुकान के बेला आ बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखि पारबे तार से ऑफर रो भी फायदा उठाई पारबे आ जदी भी डाउट रहला केनसी प्रकार ऑर्डर हो एड्रेस हो तांको नंबर रे कॉल करके बुझी पारबे तो रहला आजर वीडियो आपन के कमेंट कोन भला लाइक करू शेयर करू चैनल के पला तरह जनबे सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां